ସେଠୁ ବାରିପଦା ଯାଉଥିଲେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବସ୍ରେ ଆମେ ଟିକଟ କରି ବସିଥିଲେ ମଝିରେ ହଠାତ୍ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲେ କି କିସ ଆସିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ବସ୍ ପଲ୍ଟିକ୍ ହେଇଗଲା ଆମେ ତାପରେ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବାନି ପେସେଣ୍ଟ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିସନ ଅଛି 70+ ଥିଲେ ଆହତ ତ କମ ସେ କମ 35+ ହେଇଯାଏ ଆମେ ଜାଣିନି ଆମେ ସେଟା ଜାଣିପାରିନି ଆମେ ମଝିରେ ବସିଥିଲେ ଆଗରେ ତ କଣ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିନି ଖାଲି ପଲ୍ଟି ହେଲା ପରେ नाम मनोरंजन जेना घर असुरढिया बारिपदा जाऊनी पिला पाख पछ सीट रो बसती बस तो नौटी मुझे जानी शुणा कथा ट्रक बजी पूरा उल्टी थी बसटा पूरा उल्टी सीट फुल थी पूरा सीट फुल थी कौन घटना बस रे घर को जाउतली आज्ञा रासुन आज्ञा से ट्रक ता सुनो क्या बस ता को देला कुटी सामने रे हम ए तो बस ता ये करियाला हाथ गुड़ मोर ये आउ सीट रो लोक थिले हां भाभी ने चली जी घर को जाउतली रासुन घर ए तो कथा बापा कहीं नहीं पोटी